Thank you for staying with Republic. I am Tanisha Avasthi and you're watching Live and Breaking at 9:30 a.m. Ladies and gentlemen, we start this edition with the big statement that's coming in from the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma, who said that minority Sanatan Dharma communities living in heavily minority-dominated areas can obtain arms license for protection, referring to places like South Salmara, Mankachar and Bagbar. Himanta Biswa Sarma also pointed out that villages where barely 100 indigenous Hindus live amid population of over 20,000. He said protecting Sanatan Dharma is the government's duty and that licenses will be issued only after proper legal process. Himanta Biswa Sarma there batting for the safety of Hindus of the Sanatan Dharma. We have his reaction as well. Let's listen in to that statement that has been given by the Assam Chief Minister. লাগে বন্দুক নহলে আপুনি সাউথ সালমাৰা মানকাছৰ কেনেকে থাকিব বাগবৰত কেনেকে থাকিব আপোনালোকে তাতে গলে গম পাব 20-25 হাজাৰ মানুহ ঘেৰি আছে মাজত 100 জন মানুহ এখন খত্ৰ লৈ পেলাই বহি আছে তো তেওঁকটো কিবা এটাটো লাগিব না আৰু আমিতো এনেই নিদো বিচাৰ বিবেচনা কৰিহে দিম গতিকে বন্দুকো লাগিব মাটিও লাগিব অধিকাৰো লাগিব খালি আইনৰ মাজত লাগিব আইনৰ গণ্ডি পাৰ হৈ আমাক একো নালাগে বন্দুকটো লাগে বন্দুক নহলে আপুনি সাউথ সালমাৰা মানকাছৰ কেনেকে থাকিব বাগবৰত কেনেকে থাকিব আপোনালোকে তাতে গলে গম পাব 20-25 হাজাৰ মানুহ ঘেৰি আছে মাজত 100 জন মানুহ এখন খত্ৰ লৈ পেলাই বহি আছে তো তেওঁকটো কিবা এটাটো লাগিব না আৰু আমিতো এনেই নিদো বিচাৰ বিবেচনা কৰিহে দিম গতিকে বন্দুকো লাগিব মাটিও লাগিব অধিকাৰো লাগিব খালি আইনৰ মাজত লাগিব আইনৰ গণ্ডি পাৰ হৈ আমাক একো নালাগে All right, shifting our focus to some more breaking news that's coming in. This one from the state of Karnataka, where the fallout from K.N. Rajanna's removal as a minister continues in Madhugiri. Congress councillor Girija Manjunath has now resigned from the municipality. In her letter to the sub-divisional officer, she said that the decision was of her own will. Girija is known to be a close supporter of Rajanna, and her resignation adds to the political aftershocks following his ouster. Meanwhile, it is the Deputy Chief Minister of Karnataka, D.K. Shivakumar, who has said that sacking Rajanna was the party's decision. Listen into that statement.